Guys, tikman natin yung tinitimpla ni ni Insan na yung pinaka the best na pulutan ng Ilocano guys. Yung sinasabing warak-warak guys. Guys oh. Guys. Isimuli. Yan guys oh. Titimplahin ni Akong titikim diyan, akong titikim. Majinin kan ataman nito pagkargan tayo dito ni Pais. Ata ni baso. Mas maganda kasing pagtitimplahin guys ay kinakamay para mamikos-mikos lahat guys. Majinin kan ata ni. Ata baso. Ayan guys. Ata baso ata Amoy ni. pa lang guys, napakaswabe na guys. Ayan. Naman nakita niya baso ni. Ayan guys. Ata tasangom. Ayan guys. Ayan ka lagi ni. Wow. Amok kahit nga ako. Bugam dong. Ayan guys. Natimplan na guys. Naman. Tikman natin guys, tikman natin. Kurang. Kulang ng sin sa suka. Ayun guys. Asin nga ni kam asin na. Isa gabi ta. Tawagan tayo. Kiran tayo. Naman. Ayos na guys, ayos na. Quality yung pagkatimpla guys. Yan yung ulam namin guys na kukur. Dito na tumutulong. Okay na okay guys.